الديمقراطيه هاي اسقط ندير لك اسقاط على المجتمع القبلي وري ربي متخرج يمشيش il a fait une critique aux intellectuels de la Lulia, aux penseurs de la Lulia. Il a dit qu'ils ont un peuple, une terre, dans les années 1800. Ils ont une terre, un peuple, mais ils ont raté d'éduquer ce peuple. Les penseurs de la Révolution française. Voilà, oui. Exactement. Ils ont raté d'éduquer ce peuple, ils ont raté de montrer le chemin à ce peuple. C'est ça qu'il a rapproché Arcon. Oui. Donc Arcon il n'est ni soutenu de l'Europe, parce que l'Europe ne veut jamais que ces peuples arabo-islamiques s'éclairent, quelque chose comme ça. Il n'était pas appuyé ici. Il était au milieu. Elle a parcouru tout le monde arabe pour trouver un État qui peut prendre en considération. Le soutien, oui. Ouais, exactement. Argon, c'est pas un homme politique. Argon, il est un homme politique, il est un homme religieux. Donc il n'a pas de projet politique. Un chercheur, non. Un tel projet, il faut des institutions. Il faut des institutions. Il faut un discours politique qui peut encourager un tel projet. Un tel projet, c'est un projet de société. C'est pas. D'ailleurs, Arcon ne s'adresse pas aux populaires, il s'adresse aux intellectuels ou aux responsables politiques. Non, il était toujours à la recherche de son public. Non, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est clair. Parce que l'État national en Algérie n'a jamais voulu d'une vraie modernité. Il a opéré une modernité, une pseudo-modernité, et il n'a jamais opéré, il n'a jamais eu, c'est-à-dire à l'idée d'opérer une vraie modernité. C'est jamais. Non, c'est pour ça qu'ils ont opté pour un discours politique populiste, jumelé, additionné d'un discours religieux, réformiste. C'est tout. Réformiste. Est-ce que ça. C'est les oulémas, c'est le discours des oulémas. Je parle des discours des oulémas. Parce que les Zawiyates et les soufis, ils ont été écartés, ça c'est connu. Hein. Beaucoup de Zawiyates ont été fermés, tout ça. Ils ne voulaient même pas d'un discours soufi, herméneutique, soufi, batini, non, ils voulaient le discours réformiste. Clair, c'est le discours réformiste, islahiste. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont sacralisé le 16 avril dans toutes les écoles. Et donc, oui, moi je suis d'accord sur tout ce que vous venez de dire, c'est clair. Arcon ne pouvait pas trouver refuge ou la. Exactement. Moi je doute fort qu'ils étaient dans le pouvoir même pas de le comprendre déjà. Jusqu'à maintenant. Mais la question qu'il faut poser, est-ce qu'ils voulaient le comprendre? Parce que c'est en antagonisme avec les intérêts. Est-ce qu'ils voulaient le comprendre? Ils voulaient le justement. Ont-ils essayé? Est-ce qu'ils voulaient le comprendre? Justement. Oui, allez-y. À propos du discours de la modernité, Khitab al-Haddathi. Donc, le Khitab al-Haddathi, je pense dans les années 70, il y avait des brins d'un discours moderniste qui parlait à propos de citoyenneté, de droits de femmes, démocratie, de constitution d'un État. Qui tenait ce discours? En Algérie, vous voulez dire? Voilà. Qui c'est qui tenait? Certains élites, je pense, certains partis politiques, mais avec le temps, avec la libéralisation, avec l'ouverture du marché, avec l'utilisation des idées impérialistes du discours salafiste, je pense que il n'y aura pas un discours moderniste, Khitab Haddathi في الدول العربية, sans la remise en cause du discours officiel salafiste, par un discours intellectuel, et par une volonté politique qui se fera à travers une laïcisation, ça veut dire sur le haut, la laïcisation, sur la séparation des pouvoirs, et une sécularisation du Shah. Je pense que le Khitab al-Haddathi, qui va nous permettre d'avoir une société civile telle que entendue par
Michel Kilouska, je pense que vous l'avez lu, La bête sauvage, c'est la description de la société civile occidentale. C'est son émergence, en fait. On ne peut pas y accéder sans la remise en cause du discours religieux avec une volonté politique et une volonté populaire. Sinon, c'est clair, c'est clair. Non, sauf là, le seul pays et le seul système qui a opté pour une vraie modernité, ce système, je dis bien arabe et musulman, qui a opté pour une vraie modernité, c'est bien la Tunisie, de Bourguiba. La Tunisie de Bourguiba. Bourguiba, c'est le seul président qui a opté, arabe, qui a opté, et musulman, qui a opté pour une vraie modernité, sans équivoque, et sans bla zigzag, ou bla déblage, ou bla hadak. Le vrai, c'est-à-dire... C'est le modèle turc. Pardon? Le turc. Oui, oui, seulement les Turcs ne sont pas arabes. C'est un modèle musulman, oui, si vous voulez, mais ce n'est pas un modèle arabe. Donc les Turcs ne se sont jamais dit arabes. Mais en termes d'arabo-islamiste, c'est le seul pays, c'est la Tunisie. Le seul pays arabo-musulman qui a opté pour une vraie modernité, c'est la Tunisie. La Turquie, oui. Mais c'est غادي يحل des restaurants في رمضان. Oui. الله يرحمه ويسعده. Oui. Non, mais chez Hadi, les restaurants في رمضان, il a interdit le discours religieux dans l'école. قال لهم l'école تعلم علم المعرفة. الدين اللي حاب يقرا الدين يروح المسلم يروح للجامع تاعو، واليهودي يروح للكنيسة الشنوغة تاعو، والمسيحي يروح للكنيسة تاعو يقرا دينه. أما المدرسة تقرا العلم والمعرفة، المدرسة تقراش الدين الأديان، تقراش الدين. Donc non, c'est vrai que fait coranique et fait islamique. Le fait coranique et le fait islamique. Je crois que c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Donc, le fait coranique, c'est le Coran à l'état pur, et le fait islamique, c'est si vous voulez, la mise à l'œuvre ou l'exploitation du texte coranique à travers l'histoire. L'exploitation du texte à travers l'histoire et à travers les différents systèmes politiques qui se sont succédés dans l'histoire. Et c'est aussi les fuqaha. Donc, quand on dit fait islamique, c'est aussi les fuqaha, c'est aussi les révoltes à travers l'histoire, ثورة الخوارج, ثورة المختار بن عبيد الله الثقفي, ثورة عبد الله بن الزبير, ثورة الحسين, ثورة الحسنيين, إبراهيم ويحيى, ثورة اسمه هذاك زيد بن علي, ثورة الزنج لنوار, ثورات الزنج باسكو داروا زوج ولا ثلاث ثورات وغيرها من الثورات. هذو ثالث سي لو في اسلاميك. Et c'est toujours dans le cadre de l'exploitation, si vous voulez, du fait coranique. Donc voilà, quel était l'avis de Arkoun sur le hijab? Il n'était pas pour. Arkoun, il n'a jamais été pour le port du hijab. C'est un sujet très... C'est un débat, mais je ne sais pas de choses de le faire. Donc, oui, voilà. Donc, c'est une tradition, c'est pas une obligation. C'est l'avis de l'Arkoun. Différence entre Coran mécois et Coran médinois. هذه السؤال شوية, c'est une question un peu délicate. Le Coran mécois, les textes coraniques mécois, c'est des textes beaucoup plus, je dirais, pacifistes, théologique. Voilà, théologique, pacifiste, soft, ouvert sur plus ou moins ouvert, c'est-à-dire sur l'autre. Voilà. Voilà, c'est si vous voulez, c'est une période, c'est une époque de gestation. Donc les musulmans étaient persécutés. Ils n'étaient pas à même d'imposer, si vous voulez, quoi que ce soit à la société. Donc voilà, ils étaient fermes. Donc c'est un discours, c'est un fait.
Voilà. Par contre, le Coran, les sourates et les versets révélés à Médine, c'est des versets beaucoup plus imposants, qui imposent une façon d'être, qui imposent une conduite sociale, qui impose un statut par rapport aux autres tribus, c'est-à-dire aux tribus environnantes, arabes environnantes, voilà, et qui impose aussi un code de conduite, un code de conflit, de guerre, un code pénal, chose qui n'existait pas dans le Coran mécois. Et c'est à la limite un discours quand même assez violent, il faut le dire, assez violent, assez très déterminé, et qui n'accepte pas le compromis. C'est un discours qui ne cohabite pas avec le compromis. C'est-à-dire, c'est le contraire les versets révélés à la Mecque, c'était des versets qui avaient bien, c'est-à-dire qui avaient bien cohabité avec l'état c'est-à-dire avec les traditions de la société mécoise, les traditions qurayshites. Il y avait aussi la nécessité d'organiser la nouvelle communauté musulmane. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a changé. C'est voilà, une communauté qui commence. Vous l'avez bien dit. L'organisation de la nouvelle communauté, voilà. Pas le nouvel État, parce qu'il n'a jamais existé. L'État musulman, le prophète n'a jamais construit un État. Il a construit une communauté, justement. Oui, mais dans cette communauté, le fait religieux et le fait politique, ils sont imbriqués. Il n'y a pas de dichotomie claire. Oui. Effectivement. Mais le politique, à mon avis, c'était le fait politique du vivant du prophète, c'était un fait révolutionnaire, beaucoup plus révolutionnaire dans le sens du changement, mis à part la qualité du changement et le sens du changement. Donc, c'est quelqu'un qui voulait changer les choses, et donc il voulait révolutionner les choses. Donc, vers quel sens, ça c'est un autre débat. Mais c'était dans le cadre de la défense de son modèle, d'un modèle, pas d'un modèle communautariste, et pas dans le sens de la création d'un État. Donc c'était des dispositions défensives destinées à défendre une communauté nouvelle, naissante, en gestation, embryonnaire, dans l'état embryonnaire, qui se voulait religieuse, qui se voulait quelque part j'allais dire spirituelle aussi, qui se voulait juste. Voilà. Donc c'était quelque part un code de défense. Mais dans l'histoire, ce code-là, il a été exploité différemment. Par exemple, on a toujours les questions théoriques parce que vous avez posé beaucoup de questions. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقعدوا لهم كل مرة فإذا قضى الأشهر الحرم. Pour moi, à mon avis, et c'est ça l'historicité du texte, justement. Et c'est là qu'intervient l'historicité du texte. Pour moi, dès la mort du prophète, il n'était plus question de djihad, ni de qital. C'était fini. Les gens, ce sont les gens, parce que c'était khitab Ahl al-Madina. Ahl al-Madina en tant que communauté musulmane. C'était en temps de guerre. En temps de guerre. Parce que même cette notion de qital, elle est réglementée, c'est pas une notion arbitraire. Il y a mieux que ça. La notion de qital, c'était une notion défensive. Elle n'a jamais été une notion offensive. Elle a toujours été une notion. C'est offensive. Ah pardon, attendez. Elle a toujours. Je parle de l'histoire. Là, je parle de l'histoire. C'est-à-dire, Nabi lui-même, Amr Mahajum Qabila, il a toujours défendu sa ville, si vous voulez, sa cité. Il a toujours défendu. S'il vous plaît. Pardon. Monsieur Smith. Oui, allez. Là, ça c'est l'action et la réaction.
La réaction, c'est de la part du prophète. Oui. لا تقاتلوا حتى يقاتلوا. ولا تقاتلوا مع المسلمين حتى يقاتلوكم فيه. Oui, c'est la réaction. Oui. C'est-à-dire, elle attend la réaction, elle attend l'action pour faire la réaction. Et voilà, mais là, c'est Amma. Là, c'est autre chose. Là, je m'excuse, vous avez parlé sur une communauté comme quoi le prophète a fondé une communauté à Médine. Oui. Cette communauté, elle a commencé comme un communautarisme à la Mecque. Et cette communauté, par la suite, après sur le Tauba, elle a devenu un communautarisme aussi. Parce que là, ils refusent. Même dans pardon, je m'excuse. Après la mort du prophète, c'est autre chose. Non, pas après la mort. Je parle du vivant du prophète. Dans le verset 29, dans la même sourate, il parle, c'est-à-dire, يعيد النظر في إيمان أهل الكتاب. Combattez. Le verset 29, combattez أهل الكتاب. Oui. Il parle sur ça. Il a revoit. أعاد النظر في العلاقة ما بين الإنسان والله، l'alliance entre Dieu et le prophète. أعاد النظر في التوبة كانت مقرونة قرنت بالموت دارت قرنت يا إما تتوب يا إما تقتل. À partir de là, c'est devenu un communautarisme. À partir de là, c'est plus une communauté, c'est un communautarisme. Actuellement, les musulmans en Europe, c'est un communautarisme. Et puis, ils vont former une communauté sur laquelle Tariq Ramadan est en train de tourner. Donc, une fois qu'ils ont formé une communauté, ça devient un communautarisme, il revient à l'origine. C'est là que je voulais dire. Écoutez, je suis avec vous. Mais moi, ma lecture personnelle, tant qu'islamologue, ma lecture personnelle, c'est que l'ayat, pour être très clair, je vais parler en arabe, l'ayat تاع القتال في القرآن خاصة بمجتمع المدينة في حياة الرسول point à la ligne. وأهل الكتاب اللي يهضر عليهم قاتلوا المشركين وقاتلوا أهل الكتاب إلى آخره، سي أهل الكتاب اللي كانوا في المدينة أو حول المدينة اللي هم اليهود. بنو قريظة spécialement بنو النضير وبنو قينقاع pas plus. أو يهضر على هذه الحالة، c'est-à-dire que c'est des textes qui concernent une situation bien déterminée et bien limitée dans l'espace et dans le temps qui ne peut pas être recopié ou calqué sur la situation les situations qui ont survenu après la mort du prophète, après le décès du prophète. Donc, بالنسبة لي الحديث عن القتال والجهاد بعد وفاة الرسول هذا كلام فارغ وغير ديني وما عندوش علاقة بالدين، هذا رأيي الخاص. C'est mon avis personnel. Maintenant, les fuqaha, oui, les fuqaha, évidemment, parce qu'ils ont construit le discours officiel de l'institution du califat, c'est normal. هما شرعنوا، ils ont رجعوا الجهاد فرجعوه مسألة عالمية وتعني العالم كله وقسموا العالم أرض الإسلام، دار الإسلام ودار الحرب. C'est de la faute en quelque sorte, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous parlez de la chronologie de ces faits, une question s'impose. Est-ce que le temps est valable actuellement? Parce que, par exemple, on parle toujours du khilafat, l'État islamique Daesh, il se repose sur ces faits, justement. Oui. Sur ces versets coraniques. Oui. Moi, je veux dire la même chose. Daesh. Donc, est-ce que le Coran, oui, il est méchant à la modernité, à la démocratie, Le problème, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le Coran. Et c'est ce que dit Arkoun. Le problème, ce n'est pas le texte, c'est la lecture qu'on peut faire du texte. C'est la lecture du texte. Pour moi, et c'est ça, pour moi, tous les textes concernant le Qital, c'est des textes historiques. C'est des textes historiques. Et c'est fini. Et ça ne concerne pas. Dès la mort du prophète, c'est fini. Donc, à partir de là, parler de djihad, c'est justement ça l'instrumentalisation de religion au profit du politique. C'est ça. Et c'est pas. وأول نقطة اللي بدأوا بها هي تحريك مسألة الجهاد ورجعوها دين. Alors qu'il y a مش دين. الجهاد ماشي دين. الجهاد c'est une tactique, si vous voulez, limitée dans l'espace et le temps qui concernait la communauté de Médine qui était sous la menace, qui était menacée quelque part, et donc Ahl al-Kitab les هضر عليهم هما اليهود
بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير با بلوس ماشي واحد اخرين ما هدرش على الروم ما هدرش على الفرس ما هدرش على الاخرين en plus الجهاد هو علاش داروا الجهاد c'est pour se permettre de piller les autres peuples c'est tout c'est parce que ما عندهمش صناعة والعرب باش كانوا عايشين بالغزو وكيفاش يعمروا بيت المال كيفاش يعمروا التريزور بوبليك الخليفة الأموي والعباسي منين يعمر تريزور بوبليك لو كان ما يديرش الغزو منين يعمر تريزور بوبليك alors que non أنا قلت له في بني ورتلان قلت له يا أخي لا عندك خاطر هو قال لك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صار يدير عندك النور لا عندك النور بعث لي الكابل تاع سونيغاز تبعث ليش الجيش سي تو إلا عندك النور المحمدي si vous prétendez détenir la lumière du prophète ابعث لي الكابل تاع سونيغاز واش ندير بالجيش تبعث لي الجيش لا تبعث لي الجيش انا يدير الجواري والعبيد والعسل والهيادر والكباش ويدي qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi ça il dit les femmes et les jeunes filles oui les femmes et les enfants et ça c'était au nom de quoi 300 000 c'était au nom du djihad justement c'était au nom du djihad et c'était au nom de textes qui étaient normalement qui devaient être j'allais dire suspendus تعطيه النص وهذا يقولوا به الفقهاء يقولوا به يقول لك الفقيه يقدر يعطل النص نصوص الجهاد كان ينبغي أن تعطل بمجرد وفاة الرسول تعطل خلاص الجهاد نهائيا تحب تجاهد بعث العلماء بعث الفلاسفة بعث الأفكار تاعك تحب تاكل اللوز قلصت على يعطيك اخدم ابني اقتصاد ماشي تروح تنهب الشعوب الأخرى وتدخل للفتوحات c'est pas sérieux ça. Et en plus, le problème, c'était que c'était au nom de la religion, au nom du texte. يقول لك في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم. هذه ماليش ليكم، هذه خاصة بالرسول وانتهى الموضوع تاعها سي فيني، هذه مش تاعكم. Donc Daesh, pour revenir à Daesh, c'est le discours du faqih. Daesh هي الموروث الفقهي en action, c'est tout. هذا ما كان. C'est le mot fiqhi. ما هي لا معامرة صهيونية ولا أمريكان ولا إسرائيل ولا عمر بوزور. Il a reconnu Obama pourtant dernièrement. Il a reconnu le. Ouais. Qu'est-ce qu'il a reconnu? ماشي نسأل داعش نبني. زادت لسان كشغل داعش vient de voilà. Non mais évidemment madame non. Oui non mais évidemment t'es qui dit le وديري انفيتاسيون اوفير الناس يجوا يشطحوا سي نورمال كونت كي واحد يدير ويدير دعوه عامه كاع الناس تجي تشطح بور انفورماسيون بوتين رايح يدخل فيهم Poutine. Oui, c'est normal. Non, mais on ne dit pas, moi je ne dis pas que l'Occident est en train de croiser les bras et de. Mais non, mais l'Occident il a des intérêts, il a à défendre. Mais oui, ils investissent, c'est normal. Ils sont pas bêtes. Ils ont des intérêts. C'est normal qu'ils investissent. Mais qui a donné l'occasion? C'est le texte, c'est les textes religieux qui donnent l'occasion. Oui. Et donc c'est des textes. Et c'est pour ça que je dis que l'islam post-prophétique est un islam miné. C'est un islam politisé. C'est un islam miné. Amr bil minat fukhiha, islam mufakhakh wa mukhtataf. Non seulement mukhtataf, mais zadou fakhou. Donc c'est comme un avion piraté et miné de bombes. Donc déjà tu es piraté et tu es sous la menace à tout moment de voir exploser ou d'assister à l'explosion d'une mine داخل الطيارة هذه. Donc c'est une religion déjà qui a été كما قلت piratée وزيد داروها المينات وكل مرة كل زوج قرون كل 50 سنة تتفجر لك مينة من هذه المينات وآخرها داعش. لا بومب هذه تاع داعش. مي داعش راهي في ابن تيمية راهي في الكتب تاع ابن تيمية راهي في الكتب تاع ابن عبد الوهاب راهي في الكتب تاع الفقهاء من جميع المذاهب. Il faut pas se raconter d'histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'il y en a partout. C'est normal, qu'il y en a partout. Donc, كما يقولوا وين كاين الشلاطات فكرون يعيش. كل بلاد فيها الشلاطة يكون يعيش فكرون فيها, c'est normal. Parce qu'il a besoin de ça, que de ça pour vivre. Voilà. Bon, pour aller un peu plus vite. القرن الرابع القرن الاجتهاد قضية rupture يهضر عليها محمد داكون. En fait la rupture pour moi هي la rupture, c'est-à-dire elle s'est
finalisé au 4e siècle de l'Égypte. القطيعة هذيك المعرفية وغلق باب الاجتهاد صراع في القرن الرابع. بصح المقدمات نتاعو بدات من قبل. المقدمات لي بريميس تاعو بداو ديجا غير توفر راسو بدات المقدمات تاع هذه القطيعة هذه. بدات المقدمات وبدات التراكم هذاك اللي كانت النتيجه تاعو في القرن الرابع اغلاق باب الاجتهاد. سي فيني قال لك ما كان حتى واحد من حقه يزيد يجتهد في النصوص. سي بون الدين هذا هو. vous n'avez plus le droit de relire les textes, plus le droit de repenser le religieux, plus le droit de dire quoi que ce soit, là, de critiquer ou là. Et c'est bon. Les jeux étaient faits, les jeux étaient déjà faits. C'est bon. Voilà. الأساطير والميت. هنا قضية الأساطير الميت والأسطورة. محمد أركون هدر عليها هذه في plusieurs interviews. Il n'a jamais pardonné les traducteurs. محمد أركون لم يسامح المترجمين تاعو لأنه اتهمهم بأنهم يا أخي أنت ما تتقنش لغة وجدك تترجمها. شكون هذاك اللي ترجم له؟ لا قبل ترجم له الفكر العربي العواج كوا 2010. لا من قبل في السبعينات. اول كتاب اللي ترجموه له في لبنان في بيروت طبعته دار العودة في بيروت. طبعا ترجمه له واحد qui n'est pas très connaisseur et il a des lacunes, je ne sais pas en arabe ou en français. ترجم الأسطورة le mythe ترجمها أسطورة. Alors que là, سمعتو أركون في interview يقول moi je n'ai jamais pensé le mythe qui كتبت mythe, il n'a jamais pensé أسطورة, il pensait القصص. أركون كي يهضر على الميت ما يفكرش أسطورة, يفكر قصص. أسطورة سينونيم تاع خرافة. باسكو أسطورة في القرآن سينونيم تاع خرافة. Négatif. C'est négatif. Voilà. C'est une péjoration. C'est négatif. هو يبونسي بوزيتيف. هو أركون كي يخمم ميت أو يخمم قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. وذلك نتلوه عليك من نبأ الأولين من قصص الأولين. ماشي من أساطير الأولين. داروا لنا انترفيو avec BRTV avec Boussab Barrichi. Plusieurs interviews il a parlé de ça. قالوا je ne pardonnerai jamais à mes traducteurs. C'est-à-dire والله فات الحال باسكو كانوا يترجموه والكتاب مشى والناس قراتو راح للأزهر راح بارتو كفروه. باسكو قالوا له أو يقول ils ont déduit بلي que Arkoun راه يقول بلي القرآن أسطورة. Alors que non, هو كي يهضر ميت pour lui le mythe هي القصة le mythe القصة. C'est pas l'histoire, c'est autre chose. Pour lui, هو يهضر les mythes fondateurs. Les mythes fondateurs. Donc القصص المؤسس للعقلية والقصص يأسس عقلية. عندك صور كبيرة صورة يوسف صورة إبراهيم بزاف صور الصور اللي تهضر على سيدنا موسى الصور اللي تهضر على القصص على الأنبياء. Donc c'est des mythes fondateurs. قصص مؤسسة قصص مؤسس لذهنية معينة, une façon de voir les choses, une façon de penser l'histoire, etc. Mais c'est vrai que هو هضر ثاني أركون على المخيال الديني. دونك يقول لك النص الديني يوظف المخيال يوظف الخيال. وهذه حقيقة وهذه قلتها مقبل. ماشي هو اللي هضر عليها ابن سينا, هضر عليها بزاف فلاسفة, هضر عليها ابن المقفع, بزاف هضروا عليها. Parce que c'est normal. لأن النص الديني parce que le religieux داير هو قال لك في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرناه qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire نزلنا له الماء. C'était du sirop, un sirop concentré, نزلنا له الماء. يسرنا القرآن للذكر. معناتها لو كان خليناه لو كونسونطري بيرسون لو كومبروندرا. دونك باش يسروا من الادوات اللي يسر بها النص سهل بها الفهم سي جوستومون القصص. سي القصص باش يقرب المفاهيم. دونك سيتي نورمال. القصص والامثال. والامثال ايفيدامون والامثال. فوالا مازالت الارهاب هضرت عليه, داعش هضرت عليه. فوالا دونك قضيه الجهاد والقتل هذيك سي حاجه زادوها هذيك زادوها بعد الرسول. اما في وقت النبي نتي با كيستيون. هو il défendait les communautés mais pas plus. Mais pourquoi? Vous me direz pourquoi? Parce que هو مكلف بتبليغ رساله بيبلغ. دونك إلا كاين ظروف تعرقل هذا التبليغ ولازم يواجه الظروف هذه باش يبلغ. Et d'ailleurs أنا قلتها ثاني من قبل, هو il n'a jamais parlé d'État, il n'a jamais parlé d'État.
في قبل الهجرة قال لهم كان يتلاقى مع الناس في موسم الحج، وكان يقول هل من رجل يمنعني، يعني يحميني، هل من رجل يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. Donc pour lui son problème c'était le تبليغ، c'était pas la construction d'un état ولا d'une armée ولا d'ailleurs لو كان حب يدير une armée كان يدير des casernes ما دارش des casernes، كان يدير des prisons ما دارش des prisons. Il n'avait même pas de territoire. Il ne pouvait pas prétendre à un territoire puisque هو مبعوث للعالم. وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. Il n'avait pas de peuple bien, c'est-à-dire déterminé parce que العالم كاع le peuple تاعو il était envoyé à tout le monde dans le monde entier. Donc ما كانش قادر يقول أنا الشعب تاعي غير هذا. كيفاش يدير عنده دولة ما عندوش شعب، ما عندوش territoire، ما عندوش جيش رسمي، عنده une milice populaire. Il n'avait pas d'armée régulière. Et pourtant, s'il voulait créer un État, quelle est l'idée de l'armée régulière? Au moins, il nous aurait évité le bain de sang, les salam bado. Parce qu'il y avait effusion de sang, après sa mort. Et s'il y avait une armée régulière à Médine, ça aurait évité ça. Elle aurait évité ça. Mais Makalech, il n'en avait pas. D'ailleurs, le Khalifa al-Awwal, Makalech a un jeish. في المدينة ما كانش صديق الجيش pour si vous voulez pour assurer la fonction de sécurité à Médine à l'intérieur de Médine de Médine. واش جابوا قبيلة من خارج المدينة هي بنو سليم، c'est des bédouins. بنو سليم وسلحوهم باش يحرسوا المدينة داخل المدينة parce qu'ils n'avaient pas ni de police régulière ni d'armée régulière, ils n'avaient pas de corps constitué بالمعنى نفهموه احنا بالكم. Il n'y avait pas de corps constitué à Médine dans le sens officiel. Et donc, voilà, c'est pour ça que les gardes on dit que c'est politique. À partir de après la mort du prophète, c'était plus le religieux. C'était le politique qui commençait à opérer. Voilà, moi je sais tout ce que j'avais à dire. Abdullah Ali عن المنهج الغربية وقال أنه وظفه بالإضافة إلى المنهج الغربية يحتاج إلى إمكانيات ضخمة. وأستاذ في هذا الإطار يتحدث محمد عرقون ويثني على مركز بحث في الدراسة القرآنية لتونس قامت بدراسات على القرآن إلا أنها تحتاج إلى إمكانيات ضخمة. وأما من جهة أخرى ليس من السهل دراسة القرآن لأنها في وجهة نظري أن محاولة محمد عرقون تشبه إلى حد ما محاولة طه حسين في التشكيك في الشعر الجاهلي. طه حسين قال ديك الشعر الجاهلي نكتب بعد في العصر العباسي باش يكون مرجع تاريخي للجاهل مرة ثانية. لكن بعد محاكمتي على ما أظن أنه قال أنا حاولت أن أوجه دراسات إلى الشعر الجاهلي، شفتها لا يوجد هناك دراسات. حاولت أن ألفت النظر إلى دراسات الشعر الجاهلي. أستاذ بالنسبة للخرافة هناك فرق بين الخرافة والأسطورة، لأن كلمة خرافة هي ترجع في العصر الجاهلي لحذيفة بن خرافة. قال لهم كلام شدوا له في هذا الكلام ولا كل ما تصرى حاجة عجيبة يقول لك هذا حديث خرافة. شدوا في هذا الكلام. هي ترجع إلى رجل اسمه حذيفة بن خرافة. كل ما قال إنسان في ذاك الوقت كلام غريب أو عجيب يقول لك هذا حديث خرافة. معنى مجازي. سؤال دراستك لمحمد عرقون وتعاملك مع فكرة تشكيك منهجية التشكيك والزحزحة، هل أثرت فيك شخصيا من حيث تعاملك مع القرآن والأحاديث؟ أنا أستاذ العنوان منهجية التشكيك في دراسة نص القرآن لمحمد عرقون لا نأخذها من الناحية السلبية، إنما نأخذها من الناحية الإيجابية، بمعنى أن عرقون فتح مجالا للدراسات وليس فتح مجال للتشكيك. التشكيك من ناحية إيجابية.
من الناحيه الايجابيه ليس من الناحيه السلبيه. هذا كونجي عندما تقرا الارقام كتبه يعني يقنعك. يقنعك الفكره هذيك تقرا من جهه واحده اخرى، تقرا اي مفكر لما منطقيا يقنعك تروح قانع. الفكره هذه تاع التشكيك والزعزعه واش حاب نقول لك، هل اثرت فيك، هل غيرت فيك حاجه في الطريقه تاعك التعامل مع القران، الحساسيه الدينيه تاعك؟ انا عندي مرجعيه دينيه كما يقول. يعني حاب نقول لك هل اثر عليك اكون ولا انا عندي مرجعيه دينيه، يعني ما كانش عندي اي تاثير علي. انا عندي مرجعيه دينيه استاذ، حتى في عفوا عندما يستعمل يعني عندما تريد أن تدرس أي مفكر عليك أن تكون عرفونيا. محمد عرفوني عندما يدرس القرآن الكريم يقول لك يجب أن ننزع منه قدسيته. أنا أيضا عندما أريد أن أدرس أركون نلقى هذه الخلفية السلبية وندرسها. وإذا قلت جملة قلت يعني في المحاضرة الخطاب تاعك أركون يقول في الصحف هو كلام الله، يعني أركون ضبط هذه الفكرة. نعم. هو أركون حسب واش قلت القرآن عنده يعني هو عبارة الصحف معدوم ما عندهاش معنى تاع كلام الله. أنا قلت هو عبارة عن عبارات شفافية خضعت لمجموعة من الفاعلين التاريخيين. معناتها خذ يعني في معنى كلام محمد عرفون أن الخطاب القرآني تعرض للتحريف والتشويه. في رأيك هل تظن أن القرآن أو الظاهرة الدينية عائق لتطور الفكر العربي الحالي؟ هل الدين عائق أم يقدر يكون كونترير؟ الدين عائق. يعني هل الدين عائق أم محرك بالفكر؟ بالنسبة للمجتمع العربي حاليا الدين ليس عائقا، ممكن أن نستخدمه كمحفز. كيف؟ كما كنا نتحدث في إشكالية الدين والسياسة، كيف يستعمل السياسي الدين للسيطرة على الجمهور. فعليه لكي يكون محفزا يجب أن نستعمله لصالحنا، لا كما يستعمله السياسي يجب أن نستعمله نحن. ظاهرة دينية نعيش فيها احنا في الجزائر السعيدة، الناس يكتبون الله أكبر تسمع يحفظ ربك، ولا واحد الآن تسمع الدينية قاعد تخرجت، كل واحد يشوف في روحه وتجمس وساق خطاب كيما قال لك هذا الدين قاعد ظاهر في الفيد. كيف بالنسبة للبشرية السوداء 91 أستاذ، هناك كتاب لحبيب سويدية الحرب القضية. الحرب الصايغة حبيب السويدية. الحرب القضية. هذا من حيث الفكر الديني. لكن الفكر الديني الحرب العشرية السوداء كانت مرتبطة، كان لها جانب ديني في الجزائر. ما هو يتكلم لك على الإشكالية داخل الدين، بصرف النظر عن توظيف الدين في السياسة، وهو يتكلم في داخل الدين. يعني كيف تقدرون ديباسي؟ ما وصلتش إشكالية يعني واش حبيت نقول لك، إشكالية التدين احنا في المجتمع ديالنا مثلا في الجزائر، يعني يسبوز كومين بروبليم تطرح نفسها كمشكل. أنا دين في حياتي اليومية ولا في أو في المراحل نعيشوا كإشكالية، ما نعيشوش يعني كازدهار ولا كجانب روحي فكري عالي. ظاهرة دينية نعيشها كمشكل عويص، ما نعيشهاش كتحرر ذاتي داخلي، ما نعيشهاش كبروة فكرية ولا كتحرر فكري، نعيشها كعائق، يعني كعائق beaucoup plus كعائق كمحفز كما تقول. أنا تحدثت معك قلت لك في البداية أنا عندي مرجعية دينية، يعني على حسب الجو الذي كبرت فيه. أنت تمثل عائق، أنا تمثل لي محفز. يعني أنا كي نجي جاي داير مبتع هنايا ذاتيزي والزوم، يا ربي سخرني، نقول يا ربي سخرني. صفيت تجي داخل اللهم ادخلني مدخلاتي واخرجني مخرجي واجعل لي ربي من يدك سلطانا نصيرا، يعني باش ننطق
هذه هي يعني ما كانش حاجه نقولها بلا ما نلجا لله. دوكا ان شاء الله برك ما تجيش في حسنات. استاذ قلت لي ارقام منطقيين يقنعني. نعم. اي مفاجاه تقرا له وتعمق فيه يقنعك. صح. قلت ما نقدرش نقفل عليك باسكو عندك مرجعيه دينيه. دونك لازم الكل يكون لازم عنده مرجعيه دينيه كيما مرجعيه دينيه هذه خلفيه تسمحني لا كيسيون تاعك فيها. قلت لي منطقيين يقنعك. نعم صح. صح. وقلت بارابور المرجعيه الدينيه تاعي. نعم. ما يأثرش فيها. نعم. لازم يكون عنده مرجعيه دينيه كيما انت. نعم. استاذ اسمح لي. قلنا واش المرجعيه الدينيه تاعك نطبقوها على الارض. سؤال جيد هذا. المرجعيه الدينيه بالنسبه لي ولا المرجعيه العقليه؟ ليس علميا تاخذ مرجعيه سمحني نزل مرجعيه الدينيه هذا تعليق من عندي سي مون افي بيرسونيل. تاخذ المرجعيه الدينيه تاعك ك ان بير لا نرجع وفاء دراسه علميه. هذا اسمح لي سوي ديزوني علميا مرجعيه الدينيه تاعك ماهوش موجود هذا. اسمع شحال يقول علميا المرجعيه تاع الدينيه تاعك تخليها في الدار كي تدخل معهد علمي تخليها في الدار كي تبدا تقرا اركون المرجعيه الدينيه تخليها خلي فهمت. اركون ما عندوش مذهب فهمت. اركون ما عندوش مذهب وما عندوش ماهوش سني ماهوش شيعي ماهو فهمت. مسلم ولا ماشي مسلم بين ربي وبين ربي ولا بين الناس. C'est-à-dire, il veut dire, toi, tu ne prends pas comme base ta propre conviction, tu fais usage de ton esprit cartésien. Voilà. Faire usage d'un esprit cartésien. Ne pas avoir s'appuyer sur ses propres convictions. واحد يدرس اركون باش يثبت اركون ولا مسلم ولا ماشي مسلم. انا ما نشوف لك. انا شفت ديزانتيرفيو تاع اركون في الجزيره جابوا له صحفي مستفز كما قالوا اركون مستفز يستفزوا باش يشوف اذا هو مؤمن ولا مش مؤمن. لا في درجه واحده اخرى. بالنسبه لي التكفير هذه مساله قلنا هو كفر قوما فهو الكافر. لا شنو هي باش تكفر؟ انا نطرح السؤال بشكل اخر وبشكل مباشر هو باش ما نخرجوش على الموضوع. يعني استاذ علي انت مثلا انت دراستك الاركون واش خرجت بها؟ واش من حاجه اللي خرجت بها لما درست اركون؟ محمد اركون يفتح استشكالات لدراسه القران الكريم. قلت لكم انها تشبه الى حد ما دراسه طه حسين في التشكيك في الشعر الجاهلي. بالتالي يلفت النظر الى الدراسات القرانيه. يعني روحوا درسوا القران بصح استاذ يعني باش تدرس القران ماشي ساهل. إلى هناك مناهج وإلى هناك إمكانيات مادية ضخمة في كل صورة. كما شفتك تتحدث لي عن تلك الآية اقتلوهم يعني ليس من السهل. علماء قالوا بروبليم ماهوش كلام. علماء قالوا اركون نفسه قال لك بروبليم. بالنسبة للبروبليماتيك دو لا سورة 9 il y a un impératif là-bas, il y a une violence très claire, il y a le problème d'annonce, il y a le problème du tawba, il y a le problème chronologique de la soirée, ça ne même pas si c'est une soirée de مشكل الصواني عرف مشي هنا حتى يعطوا الجزية وهم صغيرون. C'est ça, mais c'est tout à fait. كانت آيات يقول لك وما أنت بهدي وما أنت عليه. ديك يسبوز le Coran, c'est pas un manuel d'assassin. C'est que ma conviction, pour le moment, il y a beaucoup de recherches sur ce plan, mais pour remettre en cause, pour dire que l'ambiguïté, elle est féminine, le Coran. Tous sont tous d'accord pour dire que tafsir, les femmes pour parler du hijab, tafsir de Corée, pour dire, vous parlez de la chronologie, vous parlez de ça, mais quand est-ce qu'on va dire qu'on va remettre en cause le nas, notre nas,
on va voir réellement est-ce qu'il n'y a pas un problème des nas. Moi je suis pour ça. Moi je suis pour cette idée. Moi je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas d'idée reçue. Pour moi, le Coran, c'est un phénomène à étudier. Et chacun, il a le droit d'étudier et de sortir avec sa propre conviction, son propre avis, son propre point de vue. Pour peu qu'il soit fondé, scientifiquement fondé. هل يمكن لمنهج وفكرة محمد أركون أن يحدث تغيير أو زحزحة فكرية لدى المجتمع الإسلامي؟ كان يعني يعطوا إمكانيات ورخص في الجامعة باش يدرسوا أركون. مانيش فين نقول لك انا شنو بديت يعني. هنا في الجزائر وكانت ما يعني يكفروا اول حاجه يكفروا. اول حاجه عندما تطبق ما يكفروا. ولا ما جربنا في هذا تاع واش هو سي ريفلكس ونعكس الشرطي ديك تخالف واحد ديك تسمى دكاسه. Première question, إذا أنت مسلم ولا مش مسلم؟ أنا مسلم. تقول لي أنا سني، نقول لك سني. تقول لي أنا سني، نقول لك واش من سني؟ لا خوارجي ولا سلفي إلا شوف كيف إلا سلفي جهاتي ولا ماشي جهاتي. سلفي علمية. شوف. أنا موزيك أنت مسلم. تقول لي أنت مسلم، سني ولا شيعي؟ واش مسلم؟ أنا مسلم. هو بروبليم، هو سي بروبليم سيت كيستيون. دوك واحد كيما ان كرون كيما اركون جاب منهاج باش يخرج كاع ماشي باش يخرج مجتمع واحد، مجتمعات حب يخرجهم من الظلم. روح شوف صورة اركون في دون ان فون بلون ما تقدرش تشوفها سي تو لوميير فو لو فوار دون ان فون نوار سي تو لوميير اركون جاب لي زوروبيين ما يحبوش تقرا القران على درجات اركون على مشروع أركون. لي زوروبيان ما يحبوش هذا. دوكا كاين دي جون حابين يريزوميو أركون مؤامرة. زيد القرآن مؤامرة كيما البوطي عنده تعليقات على أركون وكاين واحد آخر عنده تعليقات على أركون. كيما شغل مؤامرة. شوف أنا قلت حاجة. سي لوان دو لا. Non, on est loin de là. On est loin de là. شوف. احنا لو كان رانا في هذا السياق كان ما نظمناش هذا الندوه. احنا نظمنا هذا الندوه باش نعرفوا اركون ماشي باش نقولوا بانه ماشي مسلم او الى اخره ونحكموا عليه. بالعكس احنا نظمناها او ميموار على ميموار داركون. هذه الندوه تنظمت على ميموار احياء للذكر نتاعو للفكر نتاعو. دونك سي tout à notre honneur d'abord et c'est aussi à sa mémoire, c'est dédié à sa mémoire. Et donc, partant de là, nous ne sommes pas dans la perspective de dire que Arkoun est ou il n'est pas musulman, il est libre d'être ou de ne pas être musulman, mais c'est pas ça le problème. On étudie ses idées. On essaie de comprendre ce qu'il veut nous dire, nous communiquer. Maintenant, sa foi, c'est une question personnelle et ça ne le concerne que lui. Voilà. Et d'ailleurs, كما قال سيد القرني في les interviews تاعو, il n'a jamais répondu à la question est-ce que vous êtes musulman. Il n'a jamais voulu répondre parce que c'est une question qui ne se pose même pas et qui ne devrait pas être posée. ألا تقول لي أنت مسلم؟ ألا تحب تعرف الإيمان نتاعي أنا مؤمن ولا ماشي مؤمن؟ En quoi ça te concerne? Ça ne concerne personne, ça ne concerne que moi. Donc c'est une question qui ne se pose pas. Mais moi ce que je voulais dire par contre, c'est que effectivement Arkoun même le غربيين enfin les occidentaux ما يحبوش المنهج تاعو باسكو المنهج تاعو حقيقه فيه تنوير في même هو يقدر يقول لك tant qu'il n'y a pas une vraie subversion rien ne changera. donc حنا اذا كان لازم الحق وقت وين لازم il faut trancher sur ça, c'est-à-dire est-ce que il faut trancher entre tout le monde a le droit d'avoir la foi dans ce qu'il veut, en ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de l'étude d'un texte concret et palpable, on n'a pas le choix.
Donc il faut être objectif, il faut s'éloigner de la sacralisation que peut opérer tout un chacun par rapport à ses convictions personnelles, religieuses. Il faut séparer la conviction religieuse de la recherche scientifique. Voilà, c'est tout. Il faut séparer les deux. Donc, si on n'a pas peur des mots, oui. Si on n'a pas peur des mots, ce qu'il faut dire, c'est que le Coran a besoin d'être réformé. Et est-ce que les musulmans sont prêts à accepter une réforme? Oui, c'est toute la question. Voilà, ils diront que la parole de Dieu n'est pas forte. Justement, parlons